बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद से ही बांग्लादेश में अशांति का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिर तोड़ दी जा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिसको लेकर देश के विभिन्न हिस्से में ही आंदोलन हो रही है। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करना होगा। इसी के तहत मंगलवार की सुबह को ईस्ट बंगाल फैंस क्लब ने एक प्रतिवाद जुलूस निकाला है। यह जुलूस दुर्गापुर नगर निगम से होते हुए ईस्ट बंगाल सारणी तक जाकर समाप्त हुई। ईस्ट बंगाल के संपादक ललित दास ने बताया कि यह शांति वार्ता को लेकर जुलूस निकाला गया है। हमारे पूर्वज एवं हमारे वहीं रहते थे, अभी भी हमारे रिलेशन के चाचा, भाई, भतीजा एवं हमारे परिवार के सदस्य अभी भी वहां रहते हैं। उन लोगों की सुरक्षा के लिए ईस्ट बंगाल फन क्लब्स ने भारतवर्ष के विभिन्न जगहों से एक ही दिन में यह प्रतिवाद जुलूस निकाला है। हम लोग शांति का वार्ता देते हैं ताकि बांग्लादेश में शांति बहाल हो और वहां पर जितने हिंदू भाई रह रहे हैं वह लोग शांति से रह सके। हम लोगों का संदेश देना था। মানে বাংলাদেশ এটার সাথে আমাদের একটা আলাদা একটা আবেগ আমাদের জড়িত। আমাদের পূর্বপুরুষরাও এখান থেকেই আছে এবং এখনও আমাদের বহু মানুষ আত্মীয় পরিজন এই দেশে আছে। স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রচুর উদ্বিগ্ন এবং এই যে এটা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব, এটা সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন শহরে এই একই সময়ে একই দিনে এই প্রতিবাদটা করছে, যাতে আমাদের প্রতিবাদ ঠিক বলবো না, এটা আমাদের যাতে আমাদের সংখ্যালঘু যে মানুষজন আছে তারা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং এই অ্যাপিলটা নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ করছে এবং তারই একটা ফলশ্রুতি আমরা দুর্গাপুর ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটা করছি আর কি। এটা আমরা ডিএমসি থেকে আমাদের এই ইস্ট বেঙ্গল সরণি জংশন মল, সেই জন্য আমরা প্রতীকী হিসাবে এই জংশন মল অবধি করে সকলকে প্রথমে নমস্কার জানাই ইস্ট বেঙ্গল দুর্গাপুর ফ্যান ক্লাবের তরফ থেকে। এটা মিছিল বলতে পারেন, এটা এক প্রকার সলিডারিটি মার্চ। সলিডারিটি কথাটা তখনই আসে যখন কোথাও একটা শান্তির বার্তাটা আমরা দিতে চাই। সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতবর্ষ বলুন এবং গোটা পশ্চিমবঙ্গে থেকে ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান ক্লাব, যেহেতু আমাদের এই মুহূর্তে বর্তমানে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি সেইটা মাথায় রেখে আমাদের ইস্ট বেঙ্গল ফ্যান ক্লাবের বা ইস্ট বেঙ্গল প্রচুর আত্মীয় স্বজন ভাই বোনেরা রয়েছে, যাতে ওরা পুরোপুরি শান্তিতে থাকতে পারে, সেই হিসেবে আমাদের একটা অ্যাপিল বলতে পারেন প্রশাসনের কাছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।